श्रीमानसगोत्रोद्भवस्य सिरनिर्गोत्रोद्भवस्य अंकमरावनामस्य सुजातानामस्य रविदेवराजुनामस्य सुजाता कनिष्ठक्षसनामने श्रीमानस्य सह उन्मानक्षेमस्थैर्यविजयवायुरारोग्यैश्वर्याविद्यतमिजमानस्य ज्ञातकैश्च कुजदोष शनिदोष नरदोष शत्रुदोष धनदोष सकलदोष परिहारद्वारा सकलकार्य अनुकूलतावा सिद्ध्यतं शनिवार पर्वदिन महोत्सव समये श्री शनीश्वर भगवान देवता तैलमांड अभिषेकं करिष्ये। गतं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु वेशितं शन्नास्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद नभुं विश्वतो भृत्वात्यधिष्ठद्दशां कुलं एवेदगुं सर्वं भूतं यच्च भव्यं मूर्तामृतत्वश्चेशानः तीरोगति एतावानस्य महिमा न्यायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्बहुदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामतु शासनानशने अपि तस्मात् विराडजायिता विराजो पुरुषः सजातो अत्यरिष्टता पश्चात् भूमिमतो प्रह पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तस्य सिदाद्यं यद्मश्रद्धविः सप्तास्यासन्नपरिदयः त्रिसप्तसमिलकृताः अयज्ञन्तन्मानाः अबद्धं पुरुषं वसं त्वं देवताभ्यो नमः अभिषेकं समर्पय।